سميو أرزقي رباح المدعو أبو جمال لولا 24 مارس 1938 ديال قصبة. بدي الفن ديال عمري 10 سنين. بدي ديال لاكول 1945 ديال لاكول اسميس مسيت فتح فؤاد كل فان ديتود رني ديال الكشافة الإسلامية المدعو اسميس اجتهاد رني ديال لاكول استعرفت اسميس مسيت شامة سينا وغالا دا فنان لا مشطوحة لعبة اسميس أثير رحم ربي الله يرحمه ويرحم الشهداء حسن الحسني طيب أبو الحسن محمد توري رويشد حبيب الرضا ماجد الرضا يوسف حطاب لطيفة الحاجة كلثوم الحاجة نورية فريدة صابونجي حصل بزاف لعبة كسن وسيكسيني داشو السيكسي من نجحة العلون ياك زرم داشو العلون بوبو فوالا سي لو بروميي كو جي يو لو بروميي بري دو علون بري سي ناقش مع دو تhéâtre en 1949. En 49 j'ai joué avec Rouichet. Le titre s'appelle Quel toupet. Il y avait moi, il y avait Ismis Fadila Ziriya, Siraham Rabbi, il y avait Latifa, Siraham Rabbi, il y avait Ismis Nouria, il y avait Ferida Sabonji. Alhamdulillah. Ça marche. فرحوك شو تستجمل تجيك يا روذا في ماما. الحمد لله. Bien. أجوك يا حال. C'est un plaisir يا. C'est comme Lula. Adénia, c'était en 63-64. J'ai écrit Ahmed Oumerri. Après Sina au Cornillette. J'étais au Théâtre National Algérien. واش عليه انك اللي سرق يخلص عند ربي. يعطيك الدرب ها؟ والله يعطيك. والله لا 2 زور je l'ai écrit. وين يحمل الفنينس هذه بط ما كاكي باش يخدم ام الكوميرس كي سيمي هذه قيمه خاطر الفن يوار اطاس نكوني زيك داش نخدم وانت غير يسر دين نكوني انت نخدم معاه في الفنة pour l'honneur de l'art. Très très bien. Voilà. Alhamdulillah. Et ça fait c'est qu'est-ce que vous avez moment travers l'hommage à qui nous avons chinois, c'est l'hommage et les anciens acteurs l'Algérie. Inch'Allah. صربي لكي فرحة تامورتي تولي فوالا تلا مسكين تحزن اي تعبد المؤمن تغطو مزير تسوكيت ناس موسى وكل شيء الحمد لله مزران باللي دفنا ندم قران ابو جمال الحمد لله وما زال الخير القدام وفرحة في كمال فرحة في توت ليكيب وكل شيء خدما يون الفيلم الحمد لله. Maintenant je sais que mon pays est natal والحمد لله. Parce que Zik Agdinia, Zik on travaillait par caméra, c'est pas vidéo. Vidéo c'est zéro, j'ai refusé beaucoup des films. Malgré j'ai pas d'argent,
je suis un pauvre. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Adini grâce à Dieu. J'ai pas voulu dans dans les vidéos. Moi, je suis un homme de caméra. J'ai joué avec Brancaleone, avec les Italiens, avec 3 caméras. J'ai joué beaucoup en France. J'étais en France aussi. J'ai joué à la télévision, au théâtre. Ils sont venus, même les grands metteurs en scène, tout ça de là, au sein de باش خدمني باش تخدم هذه اللعبة مش باش نسماعيل le comédien. Ou après, حقرني. Ils m'ont fait rentrer à l'hôpital. Je suis rentré à l'hôpital Boisert. Je suis rentré à l'hôpital Selby. Et je suis rentré à l'hôpital Meir. Oh, alhamdoulilah, j'avais le pied. J'ai mis les 5 opérations aussi. Voilà. Et qui c'est qui m'a pris en prise en charge? C'est Jacques Chirac. ذاك يحقرني ذاك يسرسني بلي غتخلصها 5 مليون دو فيس مسيو سميس غولي ماشي غولي جودي l'ancien ministre de la santé. انتفرني وكذا يشقع سميس جاك شيراك وكل لي grands acteurs سميس جون بيير موندو avec جاك سميس جاك بدوس عطاسي فنانين qui m'ont pris en charge. J'ai réussi, j'ai eu le premier prix avec la pièce de Rouichet de concierge. C'est un cauchemar par mauvais son. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أيها الإخوة الأخوات اسمح لي والسي الغرض تصد مسرع القبائلين أنا شوية من يراون فرحة عطاس بديت مورفيو وزريعة بالليل أخذ مني سيربريز هكاكي صافي دير أما الأولى فوالا إلا الحمد لله. إذا دقيقة دارتي الحمد لله أنا رايك تجميل هاك يا ربي إن شاء الله تسلك je suis très content. والله parce que j'ai jamais on est 13 000 هكاكي 13 000 habitants 13 000 habitants واقيلا 13 000 habitants exactement pas loin هكا pas loin de 13 000 voilà 13 000. Alhamdoulilah, j'ai préparé des choses وكذا وكذا. يسد كمال يسد رباح واش ندير كل سام زوار وقادن باللي جو في با اتر افيك اسميس اكوسن مي وسن تساخا ميزون تيليفوني وكذا كلش يعني اسن داد رباح بغا نخدم نوماج نقاد باللي انو ريفيز كاين ناس والله العظيم dans leur numéro de téléphone. Et soyez bienvenus. Ils sont venus au Ré, au Gda, Farhan Bia, au Gda. Ils m'ont donné son film. C'est bien souhaité. Et je leur dis bon courage, bon courage, bon courage. Ton frère Abou Jamal, il est toujours avec vous. ترداتو في اللقاية هذا المومن ماشي ان اترونجي ماشي دا مصري ماشي ليبي ذا قبايلي نصح شغالي في مس ابو جمال. نعم ثني ضد يون مسلي كي حس راس مليح مليح. ثني ضد جو سوي pauvre. Et malheureusement la culture c'est la richesse des pauvres. Alors vous êtes un grand bourgeois. Vous êtes le bourgeois des bourgeois. أشوغا أين تجيل أين تخلمض وين تجيل. نعم ورسالة السماء ورسالة القيمة وأزاليس ذريعة جفدي الدنيا. C'est grâce à vous, c'est grâce aux grands hommes أمكتشيني الساقي لا جنس قاثن تمثل
في ربح بوايباد في لي جون كي يخدمن que nous sommes أقرا ذورا أنتسينا لظفر بريد نون. Vous êtes un grand monsieur. هذه الشغل في ربي إلى عمرك. Et vous êtes bourgeois, vous n'êtes pas pauvre. Merci bien. سنكرف لطنا صباحا تخبس نفسنا دي مما رجل